Bonjour et bienvenue à tous, et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, غادي نشوفوا le résumé de la boîte à merveilles d'une manière générale. Les étapes suivantes, premièrement, à propos de l'auteur. Donc, on va voir quelques informations de l'auteur. Deuxièmement, les personnages. Et la troisième partie, c'est le résumé chapitre par chapitre. On commence par l'auteur. Ça, c'est Ahmed Sfraoui. Né en Fès en 1915, de parents berbères, Ahmed Sfraoui occupe quelques hauts postes administratifs, d'abord aux arts et métiers de Fès, conservateur de musée, puis à la direction du tourisme à Rabat. Il est mort en mars 2004 à Rabat. Parfois dans les exemples, par exemple, la date de naissance et la date de décès et la date d'écriture. C'est la question كتكون la date d'écriture en 1952 et la date de publication ou de parution en 1954. Et parmi ses œuvres, le chapelet d'ambre, la maison du servitude et le jardin des sortilèges. C'est la question parfois كتكون parmi ses œuvres. On commence par les personnages. Le narrateur, personnage principal de l'œuvre, Sidi Mohamed a 6 ans, caractérisé par sa solitude et sa capacité d'inventer des moments fantastiques. Donc Sidi Mohamed est le principal personnage à 6 ans, ou كيمتاز بواحد لا سوليتود. دونك عزيز عليه يبقى منعزل هو وديك لا بواط ا ميرفاي ديالو اللي كيعيش واحد العالم كي فانتاستيك. Laila Zoubida est la mère de Sidi Mohamed, la présente comme une jeune femme de 22 ans qui se comporte parfois comme une vieille femme. Donc Laila Zoubida est la mère du narrateur. Sidi Abdeslam, le père de Sidi Mohamed, il exerce le métier de tisserand. Il a la quarantaine, il est aimé par son fils et l'origine montagnard. Sidi Abdeslam est un bon père de famille. Donc Abdeslam est le père du narrateur. Et la Chouafa, tante Kenza, habite le rez-de-chaussée de la maison et connue dans le quartier par son métier de voyante. كنزة هي واحد الشوافة اللي كتكون في لو ريد-شوسي يعني في السفلي ومعروفة في الكارتيي بأنها شوافة. Driss العواد fabrique de charrues. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur, la quarantaine, époux de Rahma et père de Zineb. Rahma, la femme de Driss العواد et mère de Zineb, elle occupe le premier étage. Le narrateur la décrit comme une femme charmante et souriante. هي كتكون في le premier étage où le narrateur وصفها لينا ديما كتكون charmant وضحكة مع راسها. Et Zineb, la fille de Driss et Rahma, il est plus âgé d'un an que le narrateur. هي بنت رحمة ودريس وكبر من le narrateur بعام. على le jardinier, l'époux de Fatma Bziouia travaillant comme jardinier. Où Fatma Bziouia, la femme, occupe le deuxième étage partagé avec la famille du narrateur. Donc Fatma Bziouia كتكون حدا le narrateur بجوجهم كيسكنوا في le deuxième étage. Moulay Al-Arbi, le mari de Lalla Aïcha, il fabrique des babouches. Lalla Aïcha, ancien voisin de famille du narrateur. يعني واحد الجارة ديالهم قديمة، مرة كيمشيو عندها مرة كتجي عندهم. فهادشي اللي existe dans le roman. Driss, un apprenti de معلم عبدالسلام surnommé le teigneur, il est serviable. Driss هو متعلم ديال عبدالسلام، مرة كيجيب لهم شي صخرة، مرة كيجيب لهم شي حاجة، حيت عبدالسلام ملي كيخرج الصباح للخدمة ما كيجي حتى لليل. Et le fqih est un homme barbu et maigre, il fait l'objet du cauchemar pour Sidi Mohamed avec sa baguette de conacier avec lesquels il distribue des coups au hasard. هذا هو الفقيه اللي كيقرا عنده سيدي محمد في المسجد، دائما كيخاف منه
حيت كتكون عنده واحد لاباغيت كبيره كيبقى يضرب او هازار لي زيتيديون اللي مع سيدي محمد ملي ما كيحفظوش القران. Sidi Mohamed Ben Tahar, un coiffeur qui habite le quartier de narrateur, sa mort provoqua de la fièvre et du délire chez Sidi Mohamed. Donc هذا واحد le coiffeur اللي كاين في هذاك الكارتي ديالهم. في هاد لو رومون هذا غادي واحد دون واحد لو شابيتر غادي يموت وغادي يتاثر سيدي محمد بزاف وتا الناس ديال لو كارتي غادي يتاثروا بسبب الموت ديالو. Abdullah, un épicier très aimé malgré le peu de clients. Sidi Mohamed est vacciné par ses récits fantastiques. هذا واحد l'épicier كاين حداهم في الحومه. و سيدي محمد دائما كيمشي عنده وهاد l'épicier هذا عبد الله كيعاودوا دائما القصص وسيدي محمد دائما كيتاثر بهاد القصص اللي كيعاود ليه. Si Abdelrahman, le coiffeur de Ma'alem Abdeslam, le père du narrateur, a l'habitude de se couper ses cheveux chez lui. يعني دائما كيحسن عنده le père du narrateur, mais le narrateur n'aime pas trop Abdelrahman parce qu'il sait qu'un jour il sera chargé de le circoncire. يعني le narrateur ما كيحملوش بزاف حيت عارف واحد النهار غادي يجي غادي يختنو. دونك عليها ما كيحملوش. Sidi al-Arrafi, un voyant chez qui la mère du narrateur et se rend avec Lalla Aïcha pour le consulter. Il habite le quartier Sfah. هذا واحد le voyant تا هو واحد شواف. Dans des extraits في هذا le roman هذا غادي نشوفوا بأن la mère ديال le narrateur avec Lalla Aïcha غادي يمشيو عنده. Donc ce sont les personnages principaux. Et pour la troisième partie, c'est le résumé de chapitre par chapitre et on va voir les extraits qui sont très importants dans chaque chapitre. Le chapitre 1. Un enfant de 6 ans qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie, il est fragile, solitaire, rêveur, vacciné par les mondes invisibles. Donc le narrateur اللي هو الكاتب اللي هو سيدي محمد عنده 6 سنين هو هاد l'enfant il est seul solitaire donc كنعنيو بانه منعزل يعني ماشي اجتماعي دونك ما عندوش مع يتجمع مع لي زامي ديالو اولا شي حاجه كيبقى دائما بوحدو. C'est un enfant qui est particulier, qui est rêveur. Il trouve tout ce qu'il veut dans sa boîte à merveilles. Et après, à travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires. دابا غادي يقول لنا هذيك لا ميزون اللي كيسكن فيها هو لي بارون ديالو كاع الجيران ديالهم كل واحد وغادي يقول لنا الاسماء ديالهم وفين تيسكنوا. دونك غادي يبدا لينا هو بلو ريد شوسي في السفلي فين كاينه واحد لا فوايون دار شوافه. دونك هذيك واحد شوافه. Il connaissait avec ses clients, il assiste d'un rituel de musique Gnawa qui organise une fois par mois. Donc chaque mois كيجيو واحد لي جروب دو Gnawa وكيغنيو في وسط الدار ديال شوافه. Et on passe par première où Rahma, Safi, Zineb et son mari العواد. يعني في le premier étage كاينه لاله رحمه و دريس العواد leur mari et leur fille Zineb. Le deuxième étage est partagé avec Fatma al-Bziouyia. L'enfant lui habite un univers de fables et de mystères, nourri par les récits de Abdallah l'épicier et les discours de son père sur l'au-delà. Le deuxième étage, qu'est-ce qu'on le narrateur et sa famille, et aussi كاينه حداهم فاطمه البزيويه. وهاد l'enfant هذا le narrateur كيعيش في واحد العالم ايماجينير وكيأثر عليه دوك لي ريسي اللي كيعاود ليه عبد الله ليبيسيي اي اوسي لور بير. يعني ديسكور بينه وما بين لور بير كيعاودوا على الجنه وكيعاودوا على النار. دونك كيبقى يتأثر بهادوك les discours entre leur père et Abdullah l'épicier. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'ennuie au milieu des femmes. Ces espaces de vapeur, de rumeurs et d'agitation étaient pour lui bel et bien l'enfer. Donc, ملي كيمشي معاها كيشوف داك
داك نسى بزاف وكيشوف داك الصهد وديك الحرارة اللي كاينة تما. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman et l'enfant et sa voisin Rahma. غتوقع واحد لا dispute entre Rahma و لالا زبيدة. دونك غيوقع واحد ليتيج واحد الصداع بيناتهم غادي يدابزو بيناتهم. دونك هنا غادي تسالينا لا chapitre. Maintenant le chapitre 2. Mardi homicide هو تما فين كيقراو القرآن. École coranique, l'enfant découvre l'hostilité du monde et fragilité de son petit corps, le regard du frère et les coups de sa baguette de conacier étaient source de cauchemars et de souffrance. Donc, فين ما كيدخل عنده دائما كيبقى يفكر وكيبقى دائما عنده واحد لو كوشمار ديال هذاك الفقيه حيتاش كيبقى يهز ديك لاباكيط. وانتم راكم عارفين راه الدراري الصغار راه ملي كيقراو عند الفقيه ملي كيكون هاز ديك لاباكيط راه لا بلوبار ما كيفكروش في هذيك القرايه وكيفكروا اكثر في ديك العصا اللي غادي يعطيهم الفقيه اذا ما حفظوش القران. À son retour, il trouve sa mère souffrante. La visite que Lala Aïcha, une ancienne voisine, rend ce mardi à Lala Zoubida, la mère de l'enfant, nous permet de les accompagner au sanctuaire de Sidi Bou Ghalib. Donc, la visite de Lala Aïcha هذه كانت واحد الجاره ديالهم قديمه وجات لعندهم. هادشي ملي رجع للدار جات لعندهم وهاد لاله عائشه قالت لاله زبيده باش تمشي معاهم لسيدي بوغالب شي زاويه تما سميتها سيدي بوغالب. L'enfant pourra boire de l'eau de sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers au modulé de ses rituels. Oraison, prières et invocations peuplaient la zawiya. Sidi Mohamed était griffé par une chat. Donc, زعما باش يمشي لتما وباش يشربوا من داك الماء ديال ديك الزاويه باش يرجع لا فورس ديالو ويرجع كيف ما كان ويرجع يعني عنده واحد لا بون فورم. و لونفون بقى كيشوف داك العالم اللي كاين في وسط ديك الزاويه هذوك الناس اللي كيديروا ديك الصلاه ديالهم وديك لي زانفوكاسيون والصداع. Et après Sidi Mohamed était griffé بواحد لو شا. Donc تأثر. Le lendemain le train quotidien reprenait. Le père était le premier à se lever. Il partait tôt à son travail. Il ne revient que tard le soir. Donc معلم عبد السلام كينوض دائما بكري باش كيمشي للعمل ديالو. وهنا كيف ما قلت لكم في لي بيرسوناج بان معلم عبد السلام دائما ملي كيخرج الصباح حتى كيجي بالليل صوف لو فوندردي كيخدم غير نص نهار. Donc ce sont les extraits de chapitre 2. On passe par le chapitre 3. L'achat de la lampe à pétrole de la part de Fatima Bziouia. Donc في هذاك الوقت ما كانش الضوء. دونك كان دائما الناس اكثريه كيشعلوا الشمع. واحد النهار فاطمه البزيويه اللي هي الجاره ديالهم راجلها غادي يشري ليها واحد لا لامب ديال لو بترول ديك اللامبه. Et la jalousie de Lalla Zoubida, il a demandé implicitement à son mari Abdeslam de lui acheter une lampe identique à celle de sa voisine. Le lendemain, Abdeslam a envoyé Driss qui fait les commissions pour la famille une nouvelle lampe. Donc غارت لاله زبيده وطلبات من son mari اللي هو عبدالسلام باش يشري له واحد لا لامب اللي ايدونتيك على اللي عند الجاره ديالها. اي لو لوندومان ملي عبدالسلام مشى الخدمه ابخي صيفط هذاك دريس اللي متعلم ديالو اللي كيصيفط معاه السخره مره للدار صيفط معاه واحد une nouvelle lampe. Zineb, la fille de Rahma, est perdue. Une occasion pour Lalla Zoubida de se réconcilier avec sa voisine. Tout le voisinage partage le chagrin de Rahma. Donc, Zineb bint Rahma ضاعت. وهذه كانت فرصة باش لالا زبيدة تصالح مع لا فوازين ديالها حيتاش ديجا في لو شابيتر 1 كانوا وقع واحد لو بروبليم بيناتهم. On finit par retrouver la fillette et c'est une occasion à fêter. On organise un grand repas auquel on convie une confrérie de mendiants aveugles. Tous les voisins participent à la tâche
remercions le Dieu d'avoir retrouvé la fille de Rahma. Donc, et enfin, لقاو بنتهم زينب et بغاو يديروا واحد grand repas بالنسبة للناس المتشردين والناس لي زافوغ اللي ما تيشوفوش. يعني كاع لي فوازان كاع الجيران تشاركوا في هاد لورغانيزاسيون هادي وبغاو يصاوبوا هاد لاغوبا هادي بحال قلتي يشكروا الله سبحانه وتعالى حيتاش لقاو بنتهم اللي هي لا في دو رحمة. Et c'est la fin de cet chapitre. Le chapitre 4. Les premiers jours du printemps sont là. Le narrateur et sa maman rendent visite à Lala Aïcha. Ils passent toute la journée chez cet ancien voisin. Une journée de poutine pour les deux femmes. Donc, أول أيام ديال الربيع la mère du narrateur et le narrateur مشاو عند لالا عيشة l'ancien voisine ودوزو نهار كامل عندها في الدار et une journée poutine pour les deux femmes. Donc هذيك لا جورني ديال بقاو كيهضروا بزاف وكيعاودوا لالا عيشة كتعاود لها quelques problèmes. غنشوفوا في هذا الاكستري هذا. Le soir, Lala Zoubida fait part à son mari des ennuis du mari de Lala Aïcha, Moulay el-Arbi, avec son ouvrier et associé Abd al-Qadir. Révélation des problèmes du mari de Lala Aïcha qui fut escroqué par son associé. Donc, هذاك الشريك ديال راجل لالا عيشة تعرض للنصب من طرف الشريك ديالو. L'enfant lui était ailleurs dans son propre univers. Quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est le légendaire Abdallah l'épicier et ses histoires. L'enfant كان بوحدو في عالم بوحدو في واحد le monde invisible اللي كيفكر فيه هو. Quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, donc اذا ما كانش معاه هذيك لابواط ديالو حيت ديك لابواط ديالو دائما كدير لواحد العالم افتراضي. دونك اذا ما كانش مع ديك لابواط ديالو مع دوك القصص اللي كيعاود ليه لي بيسي عبد الله هذوك القصص كيكونوا دي قصص مانيفيك كيكونوا بوغ الدراري صغار ولكن راه هذوك كيعاونوه باش يعوم في داك العالم ديالو. récit qui excitèrent son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Donc هاد لي ريسي هادو بقاو اثروا فيه في الطفوله ديالو كامله كيبقى يفكر فيهم بزاف. Donc c'est la fin de chapitre 4. Chapitre 5. Journée homicide. Le fqih parle aux enfants à la Ashura. Ils ont 15 jours pour préparer la fête de Nouvel An. Ils ont congé pour le reste de la journée. Donc الفقيه بقى كيهضر لهم على عاشوراء دونك بدل لو سوجي من بعد ما كانوا كيمشيو كيحفظوا القران وكيعرضهم وكيبقى يضربهم اكسيتيرا بقى كيهضر لهم على عاشوراء وقال لهم يعني بقات لكم 15 يوم دونك خصكم تبقاو تبريباريو المسيد. لالا عيشة enfin dévouée se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au secours de son mari. لالا عيشة اللي كان الراجل ديالو وقع له بروبليم مع هذاك لاسوسيي ديالو داك الشريك ديالو اللي كان صاب عليه باع الذهب ديالو وباع كاع داكشي اللي عندها باش تعاونوا باش يروج المشروع ديالو وباش ما يوقعش في فايد. Des cris et des hurlements annoncent la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur du quartier. On le pleure et on assiste à ses obsèques. Donc واحد الحلاق عندهم في لو كارتيي كان توفى والكارتي كامله تاثرات بسبب الموت ديالو وكان داروا جنازه وكلشي كان كيبكي دونك اثر فيهم بزاف. Ces funérailles marquant la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. هاد الجنازه اللي وقعات وهاد الناس اللي كيبكيو شي داخل شي خارج هاد لي زيفينمون هادو بقاو مسجلين في لا ميموار ديال سيدي محمد. Chapitre 6.
Les préparatifs de la fête vont bon train en side. Les enfants constituent des équipes, les murs sont blanchis à la chaux et le sol fronté à grande eau. دونك كيستعدوا لا فيت داشورا يعني كيستعدوا لداك النهار لي زونفون داروا دي زيكيب شي كيصبغ الحيوطه بالابيض شي كينظف الارض دونك كل واحد وخدا الدور ديالو هادشي كامل باش يوجدوا نهار عاشوراء. L'enfant accompagne sa mère à la Caesarea. La fête approchait et il fallait songer à ses habits pour l'occasion. Il portera un gilet, une chemise et des babouches neuves. Donc, l'enfant accompagne sa mère. سيدي محمد مشى مع لا مير ديالو القيصريه باش تشري ليه الحوايج جداد بمناسبه يوم عاشوراء. شرات لي واحد الجيلي واحد لا شوميز اي دي بابوش نوف. De retour chez lui, Sidi Mohamed se dispute avec Zineb, ce qui met en colère sa mère. Rahma insiste pour voir les achats faits à la قيصرية. من رجعوا للدار محمد بقى كيدابز هو زينب يعني لا في دو رحمة. هادشي خلى الام ديالو تقلق ورحمة بقات انسيسي يعني خصها ضروري تعرف شنو شرات لولدها سيدي محمد من القيصرية. Le narrateur est vacciné par son récit des mésaventures de Sidi Atman, un voisin âgé, époux de Lala Khadija plus jeune que lui. Donc le narrateur عاوتاني بقى مهووس بداك لي ريسي دي ميزافونتور ديال سيدي عثمان. هو واحد الفوازان اجي كبير مجوج بواحد السيده سميتها لاله خديجه صغيره عليه. دونك فين ما كيعاود له شي واحد شي حاجه كيبقى ياثر عليه. لي ريسي كيبقاو ياثروا عليه حيتاش هو كيبقى يحلم بزاف يعني خارج من الواقع ديالو كيبقى يفكر في شي حاجه بعيده. دونك علاه ملي كيسمع شي ريسي توجور كيأثروا فيه. Chapitre 7. La fête est pour bientôt. Encore 2 jours. Les femmes de la maison ont tout acheté, des tambourines de toutes formes. L'enfant lui a droit à une trompette. L'essai des instruments couvre l'espace d'un bourdonnement sourd. Donc, la fête ما بقى لها والو بقات لها واحد 2 jours. Les femmes اللي كاينين في هذيك لا ميزون يعني كاع دوك لي فوازان ديال سيدي محمد كاع لي فام ديالهم مشاو شراو لي طومبورين دوك بحال البندير بحال دوك الطعارج البندير في كاع لي فورم ديالهم وهو خدا واحد لا ترومبيط وبقاو كيسايو بديك لي طومبورين اللي شراو وبداو كيديروا الصداع. المهم راكم كتعرفوا الاجواء ديال عاشوراء وديال قبل عاشوراء. Homicide, ce sont les derniers touches avant le grand jour. يعني في مسيد بقاو لو dernier retouche باش يستعدوا لو grand jour ديال عاشوراء. Les enfants finissent de préparer les lustres. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en vie. Ils font le tour des marchands de jouets et ne manqueront pas de passer chez le coiffeur, chose peu appréciée par l'enfant. Donc, les enfants ملي سالاو البريباراسيون le lendemain سيدي محمد مشى مع البير ديالو لافي مشاو للاسواق فين كيكون داكشي ديال العاشور مشاو بلاصه ديال لي جوي اي ابري ملي سالاو مشاو دازو للكوافور. هو سيدي محمد ديجا ملي كنت كنقول لي بيرسوناج قلت بانه ما كيحملش داك لو كوافور حيت عارف غادي يجي واحد النهار غادي هو اللي غادي يختنو. Le jour de la fête, l'enfant est habillé ses nouveaux vêtements et accompagne son père homicide. Récitation de courants, chant de cantiques et invocation avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner. ونهار ديال عاشوراء سيدي محمد لو ناراتور الباس ديالو جديد اللي شراتهم ليه لا مير ديالو في القيصريه وداه باه حتى المسيد بقاو كيقراو القران وكيغنيو لي كونتيك والادعيه افون دالي ريجواندر قبل ما يجي عند والديه اللي كانوا كيتسناوه في le petit déjeuner. À la fin du repas de midi, Lala Aïcha est là. جات عندهم la voisine ديالهم. Les deux femmes passent le reste de journée à papoter et le soir, quand Lala Aïcha repart chez elle, l'enfant laissé de son tambour et de son trompette est content de retrouver ses vieux vêtements.
ملي جات عندهم بقاو نهار كامل كيديو الهضره بيناتهم، وملي مشات بحالها لونفون اللي هو سيدي محمد خلى لو طومبور ولا ترومبيت ديالو و بقى كيشوف هادوك لي فيو فيتمون ديالو. كان هو تري كونطون في هاد ليكستري. Chapitre 8. L'ambiance de la fête est loin maintenant et la vie retrouve sa monotonie et sa grisée. Donc هذيك الاجواء ديال عاشوراء صافي دابا مشات ورجعات الحياة عادية كيف ما كانت. Le premier jour de chaleur s'en va. في هاد لو شابيتر هذا دخل فصل الصيف. L'école coranique quitte la salle du Msid trop étroite et trop chaud pour s'installer dans un sanctuaire proche. Donc في المسيد فين كيقراو منين دخل الصيف كان الصهد بزاف، دونك اضطروا باش يخرجوا من المسيد يختاروا شي بلاصه حداهم حدا المسيد، شي زاويه ولا شي حاجه تكون ما فيهاش الصهد بزاف وتما باش يكملوا القرايه ديالهم. Le père du narrateur aimait sa femme et son fils et Fatima Bziouia au souk dans le but d'acheter des bijoux à sa femme, mais malheureusement Ma'alem Abdeslam dispute avec un courtier de bijoux. La mère qui rêvait tant de ces bracelets que son mari lui offre ne songe plus qu'à s'en débarrasser. Ils sont de mauvais augure et causeraient la ruine de la famille. Donc Ma'alem Abdeslam هو ومراتو وولدهم اي اوسي فاطمه الزويه مشاو للسوق باش يشري لاله زبيده لي بيجو اللي كان ديجا وعدها باش يشريهم ليها. مي مالوغوزمون كان دابز هو واحد لو كورتي ديال لي بيجو بحال قلتي واحد الدلال تما كان دابز هو وياه صافي. ولا ميغ ملي شاف داك البروبليم وقع يعني هذوك لي براسلي اللي كان غادي يشريهم ليها معلم عبد السلام صافي دارت ناقص منهم وما بقاتش كاع تبغاتهم. قالت انا ما عندي ما ندير بهاد البغاطري غادي يجيبوا لي غير النحس وغادي يجيبوا لي غير المشاكل دونك ناقص منهم. Les inouïs de la Aïcha ne sont pas encore finis. Son mari vient de l'abandonner et il a pris une seconde épouse, la fille de Sidi Abdrahman le coiffeur. Donc لاله عائشة مازال عندها المشاكل وراجل ديالها اللي كان وقع له بروبليم مع هذاك لاسوسي ديالو وكان باعت الذهب على ودو دابا سمح فيها ومشى باش يتزوج بواحد لا في دو سيدي عبد الرحمن، واحد البنت باقا صغيره ديال سيدي عبد الرحمن لو coiffeur. La santé de Sidi Mohamed fragile lui joue des tours alors que la Aïcha racontait ses malheurs. Il eut de violents maux de tête et fut secoué par la fièvre. Sa mère en fut bouleversée. Donc Sidi Mohamed صافي مني بقى كيسمع هادوك لي مالور واللي كتعاود لاله عايشه لا مير دو ناراتور صافي السيد بقى كيدوخ وبقات كتجيه الدوخه وصافي الحاله ديالو تدهورات اكوز دي مالور وهاد لي بروبليم اللي كتعاود لاله عايشه لاله زبيده. Chapitre 9. L'état de santé de l'enfant empire. لاله زبيده s'occupe de lui nuit et jour. كيف ما قلنا في لو شابيتر 8 كان سيدي محمد صافي الصحه ديالو تدهورات ومرض دونك دابا راه هو طايح في الفراش ولاله زبيده ديما معاه في الليل وفي النهار ديما حداه وديما مخلوعه عليه. Le père annonce à sa famille qu'il a perdu son capital au souk des enchères au Haïk. Il est obligé de quitter sa famille pour travailler comme moissonneur aux environs du Fès. Il a quitté sa petite famille pour un mois. Il part en moisson et comptait économiser de quoi relancer son atelier. Donc, Ma'alem Abdeslam, le père du narrateur, فقد الراس المال ديالو. Donc, il a perdu son argent. طاحوا ليه l'argent ديالو من بعد ما باع داك الحيك. دونك هذوك الفلوس اللي كان جمع باش يخلص بهم الكرا وباش يستثمر فيهم عاوتاني ويعاود يبيع ويشري طاحوا ليه في السوق. دونك اضطر باش يمشي يخدم موازونور دونك يخدم في الحصاد. دونك غادي يخدم في المجال ديال الفلاحه دونك dans une durée d'un mois دونك في واحد المده ديال شهر
غادي يمشي باش يحاول يجمع الفلوس ويجي ويعاود يحيي داك الكوميرس اللي كان كيدير ويبيع ويشري كيف ما كان كيدير من قبل. L'attente, la souffrance et la maladie sont au menu de tous les jours, les marquant le quotidien de la maison. Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, deux amis frappés par le malheur, décident de consulter un voyant Sidi al-Arrafi. Donc, ديك لاطونت وديك المعاناة والمرض بقاو جوغ على جوغ في لا ميزون ديال سيدي محمد. Et pour sa mère et l'ancien voisin بجوجهم وقع لهم دي بروبليم. لالا زبيدة الراجل ديالها خرج يعني خلاهم ومشى باش يخدم باش يجيب الفلوس، ولالا عيشة الراجل اللي كانت عاوناتو فداك لو بروبليم اللي كان وقع له صدق غادي يمشي يتزوج عليها. دونك اضطروا باش يمشيو عند واحد الشواف اللي هو سيدي العرافي. هاد الشواف هو اللي ديجا افوغل ما كيشوفش. Chapitre 10. Les conseils, prières et bénédictions de Sidi al-Arrafi rassurèrent l'enfant et vacciné par le voyant aveugle. Donc, ملي مشاو عند هاد سيدي العرافي بقى كيعطيهم دي كونساي و كي دي بينيديكسيون شي بركات باش يأمنهم ويقول لهم بانه راه هذاك لو بروبليم اللي كاينين فيهم بجوج غادي تفتح، يعني هذاك لو بروبليم غادي يتحل. و سيدي محمد بقى مفتون، بقى كيشوف داكشي اللي كان كيدير لو فويون افوغل. دونك بقى غير كيشوف وبقى غير مفتون في داكشي اللي كان كيقول، ما فهم حتى حاجه. لالا زبيدة annonce à son fils son intention de le garder à la maison pour l'amener chaque jour prier sous la coupole d'un saint, visite des principaux marabouts de la vie de Fès. Donc لالا زبيدة كضطر باش تخلي ولدها دائما في الدار حداها، et après chaque jour باش يمشيو يصليو في دوك الاضرحه ودوك الناس اللي مقدسين ودوك المرابطين اللي كاينين في مدينه فاس. الله وعسى يولي سيدي محمد مزيان. دونك هادو المعتقدات ديال لا مير دو ناراتور. Les prédications de Sidi al-Arrafi on réalise. Un messager venant de la campagne apporte de la nourriture, d'argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdeslam. هادوك لي بريديكاسيون ديال سيدي العرافي بداو كيتحققوا. جا واحد الميساجي، واحد المرسول جا من لا كومباني اللي فيها المعلم عبد السلام. دونك المعلم عبد السلام صيفط هذاك المرسول يجي لعندهم حتى للدار وجاب ليهم ماكله وجاب ليهم لارجون و دي بون نوفيل دو سيدي عبد السلام. يعني النوفيل هو بانه مني غادي يكمل شهر غادي يجي وغادي يجيب معاه الفلوس. Lalla Aïcha invite Lalla Zoubida et lui réserve une surprise. Il semble que son mari reprend le chemin de la maison. Lalla Aïcha استدعات عاوتاني لالا زبيدة باش تخبرها بواحد المفاجأة اللي هي لو ماري ديالها اللي كانت عاوناتو في الاخر تزوج عليها بحال والو غادي يرجع ليها. دونك بحال قلتي داك السيد بالبركه ديالو، يعني البروبليم ديال لالا زبيدة تفتح et le problème ديال لالا عائشة aussi تفتح. Chapitre 11. Thé et papotage de bonnes femmes au menu chez Lalla Aïcha. Salama, la marieuse, est là. Elle demande pardon aux deux amis pour le mal qu'elle leur a fait. Elle avait arrangé le mariage de Moulay el-Arbi. Elle explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Elle apporte de bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay el-Arbi et sa jeune épouse et le divorce est pour bientôt. Zhor, une voisine, vient prendre part à la conversation. Donc, مشاو عرضتهم لالا عائشة بقاو كيهضروا دبلوماسية، يبقاو كيهضروا وكيجمعوا بيناتهم. وفي هذيك العرضة كانت فيها سلامة اللي هي هذيك لا جون في اللي تزوج بها لونسيان ماري ديال لالا عائشة، وطلبت منهم السماحة على داكشي اللي وقع، وقالت لهم باللي مولاي العربي كان خاصو دي زونفون راه عليها
قرر باش يتزوج بيا، ولكن هادشي اللي بينه وبينه ما غاديش يبقى، وغادي نطلقوا انا وياه. ازهر واحد الجاره ديالهم حتى هي جات وبقات كتجي معاهم في لا كونفرساسيون. Le flot de poutine et des médisances n'en finit pas, et l'enfant, lui, qui ne comprenait pas le sens de tous les mots, est entraîné par le seul musique des syllabes. Donc, هما كيتجمعوا بيناتهم وكيهضروا في هاد لي سوجي هادو، ولكن ما فهم والو في هادوك لي ديسكوسيون لي بين لي فام. Chapitre 12 est le dernier chapitre de la boîte à merveilles. La grande nouvelle est rapportée par Zineb. Ma'allim Abdeslam est de retour. Toute la maison est agitée. Deux youyous éclatent sur la terrasse. Les voisines font de vœux. L'enfant et sa mère sont heureux. Donc, Zineb bint Rahma جات لهم لي نوفيل بأنها شافت معلم عبدالسلام راجع. دونك لا فامي فرحات، حتى لي فوازين كلهم فرحوا، اي اوسي لو فيس دو ناراتور اللي هو سيدي محمد فرح بزاف دو روتور دو سون بير. Driss est arrivé, a-t-on annoncé que le divorce entre Moulay el-Arbi et la fille du coiffeur a été prononcé. Donc, جا دريس قال لهم بأن راه فريمون صافي، راه مولاي العربي طلق بهذيك لا في ديال لو كوافور. La conversation de Driss العواد et مولاي عبدالسلام ponctuée de verres du thé. Donc بقاو كيهضروا بيناتهم، يشربوا اتاي وكيديو يجيبوا في الهضره. Mais l'enfant, le rêveur, n'arrive plus à suivre comme toujours cette conversation trop stricte et adulte. Donc le narrateur كيف ديما هذوك لي ديسكوسيون، هذوك الجماعة اللي كيكون ما بين العيالات اولا ما بين دريس العواد و سون بير ما كيفهم فيهم والو. دونك دائما كيتجاهل دوك لي كونفرساسيون. Il tire sa boîte à merveille, retire ses objets et commence à vivre son propre monde à lui. جبد هذيك لا بواط وجبد هذيك لي زوبجي اللي فوسط ديك لا بواط à merveille ديالو، وبقى كيعيش العالم الجديد ديالو كيف دائما. Et c'est la fin de chapitre 12, le dernier chapitre et la fin du résumé de la boîte à merveille. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, خليهم لي في les commentaires, je suis à votre disposition. Bon courage, Inch'Allah, et à bientôt.